साल कथां बिश्रामगंज राजा चौमनि आमचियो बानिया खाइनायनि साकाव चप्रमुनि कक्सिल जामुं कासै फाइका तिनि स्रांसलो दिपरजराव बिश्रामगंज राजा चौमनि आमचियो अमित देबबर्मा मुगै इलेक्ट्रनिकनि मानिकनिनि बानिया खाइनायनि साकाव बिश्रामगंज आदिवासी कॉलोनी आमचियो तंनाय थान्दाराम देबबर्मा मुगै सिक्ला खरकसा आचुमसा फाइ दा कुबुकबाय चप्रबमानि कक्सिल जामुं कासै फाइका दा कुबुकबाय चप्रब जागै साकदुखु मानका अमित देबबर्मा किसानि बागै थैनानि कातिखा अमित देबबर्मा उलो अमित देबबर्मा बिश्रामगंज साकामनगो साकनायजोगनानि नांखा आबनि आगुलो बिश्रामगंज थानाव फाइ थान्दाराम देबबर्मानि मुंगै मामला खालायफैका अमित देबबर्मा कक्तमा रगै सावै मानखा थान्दाराम देबबर्मा ते अमित देबबर्मानि बिसिंग बानिया खालायमुं कितिंगै कक बांलायमानि ते कक बांलायमानि जारि दा कुबुकबाय थान्दाराम देबबर्मा अमित देबबर्मानो चप्रब खाहानै ते बरंनि खरगनिनि कामि अंका बिश्रामगंज आदिवासी कॉलोनी आमचायो আমি দুগার বই রয়েছি এরপরে মানে জানে না হঠাৎ করে আয়াসেরা দাও আয়াসেরা আমার গলা মজে দিছে এরপরে আমার ফ্যান ট্যান আসনা সব ফালাই দিয়ে দিছে এরপরে আমি আমার হাতে একটা ওই যে ফ্যানের ডাং আছে এটারে আমি আটকাইছেরা দাওটা আটকাইছি এখন আমার ওই যে গলাটি আছে না কোনো রকম বাঁচছে আমি এরপরে আমার বউ আছে আমার বউ দাও ধরছি এরপরে দাও দিয়ে আমার ফ্যান ট্যান ফালাই দিছে এরপরে হঠাৎ করে আমার দমকি সমকি দিয়েছে এরপরে জাল দিয়ে এমনি দিছে এরপরে আমি আতঙ্ক হয়ে রয়েছি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা মানে কেমনি ব্যবসা করব হ্যাঁ আমি তার লগে কোনো সূত্রও নাই কোনো ইয়েও নাই হ্যাঁ এমনি কেমনে আমি ব্যবসা করব ব্যবসা বাণিজ্য করবো এরপরে আমি তারা আইন পাইবে আইনি ক্ষেত্রে পাইবে আইন নিতে হইব যে আমি আইনে যাইতে হইব তারা কি আপনি চিনেন চিনে তার নাম ঠান্ডা দেবরমা বাড়ি আদিবাসী কলোনি 11টা 20-এ সকালে